Radyo Eskwela sa Gulayan, isang espesyal na programang pangradyo na naglalayong maghatid ng mahahalagang informasyon tungkol sa iba't ibang paksa na may kinalaman sa pagtatanim ng gulay, handog sa inyo ng High Value Crops Development Program ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulap ang ating bayan. Ngayon bagabigat, ken narangaya pa nagtalon, tanap ti Cagayan, na may kadwa parang to espesyal ng edisyon ti Pag-eskulan ti Tangatang, may papanti pa nagpatanor, tinatnateng, when Radyo Eskwela sa Gulayan, dito'y magsasagang Pinoy, ti idanon mi itabigat. Kumusta tayo amin, gagayam kinagkakapsat, akapamilya, kapuso, ken kasanggami, ti panagtalon, nang nangruna kadagitay, agpatpatanor, tinatnateng. Palubusan nyo kumamanen, kumablao, ito'y pagayam yok, kasamang Rod Sunico, ket sapay, tati panagtalon, ken panagmulmula tayo tinatnateng, ket napintas, ken nabalaygi, ti irurubwat na, kada tayo amin. Itibusat ng edisyon tayo ti Radyo Eskwela sa Gulayan, idikalman, nasangaili tayo ti Regional Coordinator, ti High Value Crops Development Program, wenno HVCDP, ti opisina ti DA Regional Field Office number 2, isuawan sa balinusan ni Apo Robert B. Olinares. Dito yung programa na iruging inolawag ni Apo Olinares kada tayo idikalman ti pagsasaadan ti sektor ti industriya ti panagpatanor ti natnateng dito'y Region 2 tayo. Kini daw tayo kankuana ti panagsubli na itang agsapa tapno ituloy na ti panakawanawan wenno overview ti sektor ti industriya ti panagpatanor ti natnateng dito'y Region 2. Agyaman tayo ti adot, mabisita tayo isuna itatak, ken maitalaw manen kada tayo, iti dito yung nasapa at bigat, kablawan tayo ni kasamang Robert. Naimbag nga bigat tayo amin, naimbag nga bigat tayo kasamang Rod. Kablawak met dagiti dumdumngeg, langlang runa dagiti dumngeg, iti programa tayo nga School on the Air, itatang bigat. At yung pagsasaritan, tatanga bigat apo, kat may panggap ti situationer, no anya ti vegetable industry situationer, dito'y rehon tayo. Kaya timot nga may pakamukan nyayo, noan niya dagiti dapat mangmangyari ti industry tayo nga gulay. Dito'y Region 2. Sakbay nga mapanak ijay kung kuna tayo nga situation na rapo ket mangtida mampay ti may nga informasyon, may panggap no apay nga napaka-importante iti vegetable industry dito Region 2. Muyo apo base iti panag-research si DOST ken FNRI, bagbagan na po nga 27 iti every 100 children 6 to 10 years old. About 2.5 million school children are underweight. Gaputahan daunay nga mangmangan iti gulay. 37 on every 100 children 6 to 10 years old. 3.4 million school children are stunted or short of their age. So dito iti resulta na po. Ken 37.4 million are anemic. So amo yun nagdakkel nga banag iti gulay kadagiti ubing. So undernutrition kung kunada rito for mental health and physical development, nangato ti wrist infection, nababa ti performance sa eskwelahan ket ti productivity na ti allowed is very low. Then amo yo nga ti gulay ket adu iti iron na. Iso nga i-recommenda ti Department of Education ken DOH iti nutrition nga dapat agkaroon tayo iti adu nga iron. Ket no kurang tayo iti iron apo ti maysa nga ubing ket ag-decrease ti social responsiveness, low level of concentration and less motivation or intellectually challenging role retardation. So base it information in the local plant kung kunada apo nga 19.6% of adults are overweight, gaputahang nga mangmangan iti gulay. Amuyo kadwan na kanya tayo nga nadadumang amin ket mangmangan tayo iti kanayon nga karne, iso nga dahito iti resulta na apo. 4.8% are obese, 22.5% are hypertension, and 3.5% diabetic, ken 8.5% with high cholesterol level. So dagito iti resulta na apo, no hangkay nga mangmangan iti gulay. Amuyo nadaduma ket kay kayat tayo iti mangan ti karne kaysa gulay. Iso nga in scientific rationale kunada eating a diet rich in fruits and vegetables
will reduce the risk of many types of cancer, hypertension, heart diseases, stroke, and diabetes. So, dagitay manalon tayo, wano gitay kakabsat tayo ta, nga ano unay nga agsidsida iti gulay, siguro nangyumot din, dagitay mangnagyon to, dagitay nutritional value can help benefits ti gulay, baka itatala nga makariing kayo. No amutay kumaday to di palang ubing tayo kumangmangan tayo kumaiti gulay na pa. Yeah. Amuyo ti Pilipinas ket may sa kadagiti countries nga nabagbaba iti consumption iti gulay. I-compare mo ti other countries inga kasla iti Japan wenno ita ni Thailand nga nagngato ti consumption da apo. Apay nga nagbaba ti consumption dagiti Pilipino iti gulay. May sa nga rason apo ket natay cultural low preference for veggies. Amuyo nadaduma adu dagitay tattao nga madina kay agsida ti gulay gaputano gulay lang ti sidsida bagada nga awan ti kwartam. So dagitay lang nga kwartana ti gumagatang iti karne. So nadaduma dagitay cultural low preference of veggies data ti may nga rason. Kin may sapay apo mahay pride ti Pilipino. So nga nadaduma ke makita da kadye balay yung agsidsida iti gulay bagada kanya yung nga awan ti kwartayaw. So nga dati ti may nga no apay nga nagbaba iti consumption ti gulay. May kadua po ket datay na nga no ti presyo na lalo na iti lean months. Amuyo ni compare you iti gulay nadaduma pay kay di nangingina pay ti gulay nagpinakbet ka nagchapsoy ka kaysa gumatang ka ti may sa kilo nga karne ti manok. Nalala ka may sa kilo ti manok. Ngam nalakalaang dati nga solusyonan apo agkar din kayo iti balbalayaw tapnuhan kay gumagatang ti gulay. Then may kaalo nga rason kat irregular supply. Amuyo dahito iti may nga sulsulbaran ti Department of Agriculture ket napintas nga damag kanyayo dati apo titulong iti seed companies iti hybrid seed companies ada iti gula tayon mangrugi ti January iti Disyembre. Iti awan pa iti hybrid apo amuyo ti gulay ket napintas laeng nga imulan no during the months of bear. Ito na tayo, Oktubre, Septembre, Nobyembre, Disyembre. Pero itatan apo, iso nga nadaduma ket January to December, ada iti kamatis tayon, ada iti karabasta tayon. Gaputa, dagitoy barbaro nga teknolohiya, nga bukal, nga natitid dagiti warwaras, wano ipagpablaak, dagiti seed companies tayo, ket mayat dagitoy nga simula, tapno agkaroon tayo iti gulay manipod ti Enero hanggang Disyembre para ti supply ket masustain ti supply tayo. Iso nga daytoy lang iti bagba kanyayo apo awan ti tiempo iti gulay. Basta importante lang ada ti danom, ada imulam, ken ada ti gaget mo. Ket kasi no hanggang nga nagaget apo membro ka ti kung kunada nga SSS sulit sukir ken sadot ay talaga awan ti gulay mo. So dito ti requirement na po. Ken may nga kang runaan apo dati ko natin yung food safety concerns. Amuyo apo nga nagngangato iti pesticidal residue ti gulay nang runa kadagitay kung kunata yung hangamaw kung isan nga gulay kas parigan di tarong. Data sili. Iso nga daduma ke awan ti mayat nga agsida ti gulay tagaputay pesticidal residue. Iso nga the best thing ramidin tayo tapno safe iti gulay tayo agmula tayo iti gulay tayo di arubayan tayo tapno at least amum no nya tinagapo na aglalo iti cabbage kung na dagiti crucifers wano dagiti chop soy base ay na po di lang amum dagitoy ket naggangato ti pesticidal residue nya. Iso nga dati kamatis ya po nagsinsida kay kamatis nga ti kamatis yung hanyo ngay mula antay sigurado apo ta base ti panagsursurbe mi jay paggagapuan dagiti nga gulay ti kamatis apo mamitlo nga maispranti kada Domingo. Iso nga dapat agmula ta iti sarili tay nga gulay. Tay may ka 5 dati ko na tay nga inconvenient to prepare. Dati ti may nga problema tay apo tano daduma di tayo matamo nga kaimasin ti luto tayo. Tamo tayo lang, dilingdang, pinakte, chapsoy, sinanglaw, ano na tayo kung kuna tayo nga liningtat,
tinuno no talaga nga napintas ti panakaperera nakin at dati minuna po na imas lata ti gulay. Hamo may sukat ti gulay. May sapay, dagitoy ket nagngato iti vitamina nakin minerals na. Iso nga nadaduma, sakay lag sida ti marunggay mga men no parte kay ti manok. Wanog sida kay ti balatong no utong. Samantala no ti malunggay ket dapat kumaday ti you take malunggay 3 times a day after meals ay napinpintas kuma. Kin may sapay dapat kay masin tayo ti ko kamin nadaduma ket dati sadot tayo laang wano dati ti ammo tayo laang kuno nya laang dagiti nakairuaman tayo o malati innovation na po. So nga awan han nga naimas ti gulay. Iso nga nadaduma, observe ko kadagiti restaurant, nagpintas di preparation na, nagpintas pete dressing na, yalang gagatangam ke tarong nga tinunaw, dining ta. Kasla dati kangkong ijay chowking. Di ba? 25 pesos di may nga serving, manula nga piraso da dya, anya nagdumaan na. Naigisa lang nga kangkong di apo, sapos naigisa nga armang, kin dati basit nga flavoring na, iso di dya yan, may gatangam ti 25. Samantala nagmula ka ti kangkong ti may sangapat, 5 nga pat, ti balayaw. Anta kangkong mo. Kas dila nga pa. Iso nga nadaduma, di sulit tayo, kinsadot tayo nga agaramid tinaimas nga reputahe, wano mino iti gulay, iso nga madi nadaduma, madi tay kayat. Di ba? So, dahil po iti facts nga nakita mi, na mamuan mi nga napintas gayam iti gulay, may panggap kadagiti salon ati bawat nga tattao. So nga numabalbalin, try to produce your own vegetables. Dadya kakapsat, ti komprehensibo apan nakatratar, babayan ti may dadayaw asang aili tayo ni Apo Robert Olinares, kadagiti nagduduma rason, no apay, anababa, ti produksyon tinatnateng, dito ibukod tayo alog lugar. Ti panagsubli ti programa tayo, Radyo Eskwela sa Gulayan, ket maabuan tayo to, no sa dino ti paggapgapuan, ti dakkel apaset, ti supply, anateng, akasapulan, digiti agendeg, sadyay Metro Manila. Mamuan tayo tupay, gagayem mi, dagiti nagduduma at tulong wenno interventions nga idiyaya ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2 kadagiti kwalipikado a benepisyaryo ti programa ti HVCDP ditoy Region 2. Tulong sama-sama. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawan amang dadaal kadagiti mulam. Pues, adtuyan ti solusyon. Ti 5 into cropping scheme, when naman lima pa nagtalon itilas ti duwatawan. Posible gayam. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti didigra akas iti bagyo. Layos, lamiis ken tikag. Mangted pa iti gobyerno iti nananay at tulong a technical ken financial, kas tamat iti panakapartuat dagiti bini apang bakal kadagiti dakes akasasaad ti panawan. Resistant iti tikag, layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makidanggay iti 5 into cropping scheme, tapno manamnama ti balaygi ti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para itinananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture dita lugaryo. Agtignay kan gayam, itan! Tulong sama-sama. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. Agsubli kagabsat mi ti programa tayo a Radyo Eskwela sa Gulayan. Itultuloy tayo ti panangilawlawag ken discussion ni Apo Robert Olinares, Regional Coordinator ti HVCDP, nga dandanon ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2, kadagiti karehyonan tayo. Sir Robert? Okay, thank you, kasamang Rod. Amo yung ti Region 2 apo ket may sa kadagiti paggagapuan ti adu nga gulay ije Metro Manila. Di amo apo nga 50%, halos 50% of the total requirement nga gulay di Manila ket agap ko po dito yung Nueva Vizcaya ken dito di paar na iti Isabela, Quirino ken Cagayan. So dito apo may panggap iti gulay available dito ket ang katen da ijay NPAT, ijay Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center.
Baka di yung pa'y nakita dito apo, no kaya yung makita, mula kay ti adu nga gulay, ta iti pangibagsakan nyo, ta awang problema yung iti market. Then, atay kung kunata yung nga inanalyze mi, datay product availability, actually, amumi no ka, no, dati, ti kunami, datay lean months, kanday peak months. Iso nga, no, kaya mo ti agmula, kat nangato ti presyo, dapat agmula ka ma-harvest during lean months. Kasla iti Bagyo beans. Year-round data po nga may mulmula, pero lean months na ta, January to May. So, nangina ti Bagyo beans no agmula ka ti January to May. Then, peak months na ta, June to December. Tatamat ginger apo, itata, year-round mo ti ginger, pero tignan nyo, naglaka tata ti peak months na tata, February to August, naglaka iti laya. Ngam, nanginan to data no, bulan ti September, nga na December. Uray mo te sayo ti apo, year-round data, pero ti kanginaan nga parte na is April to May. Amo yun apay, naputo to data nga tiyempon, iso nga medyo na kiddat iti bunga na no, medyo na pudot. Ngam no peak months na tatapo, June to December. Ngam iti squash, year-round mo data, lean months, January to June, ije highland dito, pero iti baba, at least peak months ngayon. Pero depende doon sa variety. Then tomato, although year-round din ang tomato, ang lean months ay September to December, pison to may sa detaan. Itata, peak months, April to August, ay naglaka ti kamatis sa tanta, sumabay ti kamatis, iti bulolan, enjay, highland. Amuyo apo ti gulay tayo nga may lalako nga gapu dyan, but 27% of the total production. So, 27% apo data nga rumrumar. Apay nga mumi dati apo, ada iti checkpoint tayo ijay Santa Praxedes, dat checkpoint tayo ijay Santa Fe, nga aming nga rumrumar ken sumsumur nga gulay apo ket monitor tayo data 24 hours a day, then 24/7. So, base doon sa mga monitoring natin, makikita tayo nga papananti gulay tayo apo ket 43% ket mapapanan ijay Metro Manila. So, data. Then region 42% mapan ijay region 3, muyumutan no papanan na data ijay Nueva Ecija, Cabanatuan, San Jose, data. Region 1 13%. O makita yo dapat ti mapan ijay Car 2% aga po mapan ijay Car. Nga di amo nga jay Bagyo beans tayo ko mapan ijay kay umuna bagyo santog sublimo lang itanay tugay garaw. Aga po jay enbat data apa mapan ijay bagyo. Ito na naggapo jay bagyo magnay Santa Praxedes mapan tugay garaw. Ngam naggapo jay Biskaya data nga Bagyo beans. So kasta po iti rota iti ploti gulgulay tayo. Then amuyo jay enbat deliveries to Metro Manila ado dagitay trader tayo po nga gagatang nga ti daily ada ti 18 nga supplier tayo di mga bagsakan center ti pangipipanan na more or less 101 metric tons. Yan. So ti destination tayo po gagapo jay ko and bat mapanya divisoria po 53 metric tons daily. Then Balintawak 26 metric tons daily din apaw. Iso nga kitaan nyo no nya ti bulyom. Iso nga nadaduma na kita grower tayo iti vegetable bagada nga man presyo pero amuyo sikreto lang data ti panagmula dapat amum ti merkado may kadwa ag-harvest kanulin months tatno na nga ti presyo and may katlo kanji quality ha mga basta ng pintas ti ay nga ag-produce ka ti gulay nadaduma nalaka ti presyo ta nagpangi mo di gulay mo kas lala nga pa. So, Commonwealth, 6 metric tons. J. Philippines Tarban, 5 metric tons. J. Valenzuela, Kadiwa Market, 11 metric tons. Ito kay, dito kat apo daily, aga po J. Enbat. Ngam dito Enbat apo, tipaggapo na tighuli na, aga po J. Dupax, aga po J. Kasibu, ang Bagyo, Kayapa, kinaga po pa iti parte iti, nang kita ilolan vegetable, aga po ti Bagabag, Sulano, kanda duwa pa nga parte iti na Biskaya. Adamot aga po ije Quirino apo, ije Mandela, ije Tipon. Adapay aga po dito Santiago. Pero hanunay nga kasje ka aduna. Tamuyo dagitay lowland vegetables tayo apo hang karamihan ket agder-diretso da ije Urdaneta kenje Metro Manila. So data apo iti tay kuna tayo nga anya dagitay papapananti gulay tayo ken anyaman dagitay gulay nga dapat nga produce iti kada tagabulan. Then, dati ti production situation tayo apo. Bulk of vegetable produced January to April and a lot is lost to spoilage. So,
Daduma ngamin, gapo iti transport facilities, nakurang tayo iti farm to market road, iso nga agkakaroon tayo iti spoilage nga 30 to 40%. And these are largely semi-temperate and fruit veggies, less production during the wet season. So dito iti problema tayo apo, iso nga tayo kung tayo increase of season production, dapat agkarain tayo iti rain shelter, mid-elevation area, some garden, and tropical greens. Iso nga, ijay parte tinabiskawya po, ijay high elevation, pangbangtid tayo assistance, may panggup iti rain shelter, greenhouses. Kinadapayan may isa nga naitid tayo dyan po, dahil tayo kung natin nga tramline, baka di kayo pinakakita iti tramline, at tramline tayo nga na-install iti Santa Fe, iti highway, nga dahito yung apo kat makamenos iti transport cost, at the same time yung spoilage. Amo yung may sa kadagiti ka-importansyan iti tramline, kasla iti Santa Fe, so nga nang itod tayo dyan, nag-construct iti tramline. First, tramline na na-install iti region to iti Santa Fe apo. Amo yung ti kamatis, no gapo di bantay, kat ti presyo iti cost na, kat 5 pesos per kilo. O, dahito gapo di bantay apo, ipanday iti highway. Tinarigat pa dito apo, asiwan na daw, nakasako, nakakuribot, sumangput ijay highway, mga upat, inga na 5 oras, sumangput ijay apo, halos 30 to 40% iti lamugay. Kaputa, di ka adayuna, kundi jay karigat ti dalan. Ngayon, idinaitid di tramline apo, 2 minutos, at ijay highway. Agga po di bantay di produkto, 2 minutos lang at ijay highway. At ipamasahin na lang apo kat 1.50 nga na 2, depende dayjay kaado dayjay i-transport mo. So dagita apo, dagitay bagbaga tayo nga situationer iti vegetable industry dito yung region. Ngayon, ti may panggap kadagiti intervention tayo apo, iti high value crops, may sa kadagiti kadadakilang intervention ititid tayo apo kadagiti kuna tayo nga plant now pay later nga vegetable seeds ken planting materials kagaya dati asexual ken sexually propagated kas paringan ti kape ngem dagiti apo kadati guidelines na ada mangmangted tayo met iti drop animals kasama na di arado pati datay irrigation system tayo datay poli iti HDPE pipes tapno makaitid tayo mat iti may babati iti danong manipod di bantay nga nakanagdi production areas adda mat iti tayo nga rain shelter greenhouses kinagitay post-harvest facilities at saka processing equipments para kadagitay existing production systems natin. So dagiti apo dagiti kabuan iti vegetable ken anya may panggap iti high value crops. Siguro ito naman minsan nga umayak nga agsarita ditoy. Anya ngay dagiti guidelines nga dapat maamuan iti bawat farmer wano dagiti agmulmula tina natin wano dagiti prutas tapno no kasano da nga maabel dati nga programa tayo, dagiti intervention tayo. Tati may isa nga requirement mi dati apo sakbay nga agbalin ka nga recipient dapat ti-target mi apo kadagiti organized group kas paringan dagiti asosasyon, kooperatiba, ken dagiti church group tapno may sa tikat katungtungan may ket adati nakalaan diti nga memorandum of agreement no nya dagiti dapat nga ramiden kasi kadwan na diti apo ket saan nga grant apo dapat adati counterpart na kasi kas paringan ijenwang mangdid kami tinwang ada counterpart nga 10% dati may kan itinwang ta digit 10% nga digit apo ket dati ibayad nanto ti insurance na ginwang tayo. Tulong sama-sama. Ket deta na po ti pagpatinggan da iti lecture ko itat nga agsapa na siya at kumata na dakay nga dumdumeg dita radradyo tapno mamonyo met no nya ti high value crops development program iti region 2 ket sapay kumata dagito nga informasyon ket na namuanyo tapno makita yu met no nya dagiti nga programa tapno umadumot iti apit tayo ken may kanmot iti ganansya kadagiti agmulmula iti natnateng nguno prutas. Sa tutulang ditoy kung kunate ngamin nga school on the air tayo nakakonsentrate tayo pala ang itatanga siguro yung ganatalo yung ganaupat nga bulan vegetable pa lang po ng MJ sumarsaro nun to nga programa tayo iti radyo ket dagiti na dumaduman tumot nga kasparingan kape, kakao, ganito exotic fruits nga kung kunada.
Tadi pasintay lang dati skulunter tayo, ta pagamok dati gulay kat masya nga kadang iti priority nga commodity iti high value crop iso nga dati tinunami apo. Diyos siya ginatiado Apo Coordinator Sir Robert, ti pakamuyo kada kami, ken dagiti kaeskwelan tayo, dito radyo eskwela sa Gulayan, no sa dino ti pagapkapuan, ti dakkel apaset, ti supply tinateng, agasapulan, dagiti kakabsat mi, nga agindeg sa Jai Metro Manila. Agyaman met ti komprensibo nga panang trataryo, kadagiti nagduduma atulong wenno interventions nga ididiayan ti opisina ti DA Regional Field Office, kadagiti kwalipikado a beneficiaryo ti programa ditoy Tanap, Cagayan. So, kastan kat pumakada ti numutibiyang, naimbag nga agsapatay amin. God bless sa mga lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa mga enrollees natin. Maraming salamat pa. Premyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Pagkakataon na pong may sasayang papawid ang mga tanong para sa papremyo portion ng ating Radyo Eskwela sa Gulayan. Nandito na po ang mga tanong at ihatid sa atin ng ating masigasig at masipag na production assistant dito sa ating programa, si Miss Barbie Lagahet. Sana hindi po niya tayo gaanong pahirapan. Kasamang Barbie. Magandang umaga po at masayang pakikinig sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kamag-aral na magsasaka na masugid nating taga-subaybay dito sa ating School on the Air on Raising Vegetables o Radyo Eskwela sa Gulayan. Bumabati po muli ang inyong kasamang Barbie. Ito po ang mga tanong na sasagutin natin dito sa kasalukuyang serye ng ating Radyo Eskwela sa Gulayan. Umuna asaludsod, segunti panangilawlawag, ti lecturer tayo itaabigat, at dadagiti na sa una arason no apay anababa ti ipapaunig, wenno consumption tayo a Pinoy, tinateng no idasig kadagiti sabsabali a pagpagilian, mangted ti maysa kadagitoy arason. Ulitin po natin ang tanong, batay sa pagpapaliwanag ng ating lecturer ngayong umaga, may mga nabanggit siyang mga kadahilanan kung bakit mababa ang inuulam o consumption nating mga Pinoy na gulay kung ihambing sa mga ibang bansa. Magbigay ng isa sa mga nabanggit na dahilan. May kadwa sa ludsod, sa dino a rehiyon ti maysa adakkel a paggapgapuan nga umabot ti 50% a kasapulan anating ijay Metro Manila. Ulitin po natin ang tanong, saang rehiyon nang gagaling ang malaking supply ng gulay ng mga taga Metro Manila na umaabot sa 50%? Maikatlo sa ludsod, mangted ti maysa nga ididiaya a programa wenno proyekto kas intervention para kadagiti agtaltalon tinatnateng manipod ti opisina ti DARFO2 iti babaen ti High Value Crops Development Program wenno HVCDP ti nasao nga opisina. Ulitin din natin ang pagtatanong, magbigay ng isang inihahandog na programa o proyekto bilang intervention para sa ating mga nagtatanim ng gulay mula sa opisina ng DARFO2 sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HVCDP ng nabanggit na opisina. Iyan po aming mga kapatid ang mga tatlong tanong ngayong umaga dito sa papremyo promo ng ating Radyo Eskwela sa Gulayan. Para maisali sa mga mapagpipilihang entries at magkaroon ng pagkakataong manalo ng premyo, mag-text na kaagad sa ating mga text lines. Sikapin lang po na ang inyong sagot ay dapat matanggap na mga text lines ng ating palatuntunan bago mag-alas 5 ngayong hapon, ngayong araw na ito. Huwag pong kaligtaang isama ang inyong kumpletong pangalan, tirahan at ang himpilang napakinggan ninyo sa mga tanong. Ang inyong lingkod, kasamang Barbie, ay naghihintay sa inyong mga sagot. Nagpapaalam na sa ngayon at maraming salamat po. Maraming salamat, kasamang Barbie. May sangawis para kadagiti mayat ang may kipaset diti Magsasakang Pinoy, mabalintayin kagapsat, babayin laing ti panag-text iti dati a programa. Para kadagiti smart talk and text when Red Mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe wenno Touch Mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080.
Karigito'y numero, tipangiturungan tayo kuma karigiti sa saludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadres, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at daras, karigiti textyo, Diyos ti agngina. Huwag pakadang roden ti ka-eskwela yo, kasamang rod ket manen, na imbag ngagsapa tayo amin. Radyo Eskwela sa Gulayan, isang panghimpapawid na pag-aaral tungo sa matagumpay na produksyon ng gulay sa pamamagitan ng paghahatid ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at mapalaki ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inyo pong napakinggan ang isang pagtatanghal ng ating palatuntunang Radyo Eskwela sa Gulayan. Hanggang sa muli, Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Ating bayan.